این یک خرسر میزنیم به افتخاری بختیار. من یک چند سخن گفتنی هستم. از همین جای خودم جان اختیار بشینه دم شیشتک از اون. بختیار جون من از آوان جوانیش مکتب خانیش میشناختم. ممکن بعضی ها در حیرت میشوند. وای جوری پسری من بود، پسری خوردیم، مسرور جان. با اینجا به اسکین استودیا بچه هایی بودن که اینا هر سال لاگر می رفتن و از بینشون یک ذوقی بلند داشت بختیار جان. وقتی که این علاقه هنرمند شد و فیلم به نوار گرفتنی شد، همین اول جوره هایش رو دعوت کرد. دینا یکی از اونها به من زنگ زدن، همین خبر فهمیده و همین چیز باز تکرارا به من گفتن و من گفتم افسوس که من نمیدونستم اون وقت. نباشد هر یکی شمایان کنور به نمی موندیتون همراه بختیار جان می بودید. البته افسوس خورد، لیکن افسوس چه افسوس در زندگی. ما همگان افتخار داریم که فرزندی تاجیک انم خیلی با یک آرزوها، با یک پاکیها، پس از همین خیلی رژیسورهای زبردست تاجیکستان، اساسگزار کینو کیمیاگاروف، طاهر صابیروف و بسیار بسیار دیگر رژیسورانی که ما آنها را همیشه در یاد داریم، با آنها افتخارمند هستیم. کینوی تاجیک را به تمام دنیا مشهور گردانید. Заболели нам или нашим близким, мы сразу вспоминаем. Мы сразу вспоминаем, как много мы хотели успеть сделать. Сколько важных слов еще не сказали своим близким людям. Каждый глоток воздуха, каждая улыбка, все приобретает для нас особую ценность. Есть люди, которые постоянно находятся в понимании того, что мы не вечны. Это их выбор. И они не просто наблюдают за жизнью. Они активно за нее борются. Для этого не обязательно быть врачом или спасателем. Достаточно просто быть. Достаточно просто обратить внимание на мир вокруг, на людей, которые нас окружают, и почувствовать себя частью этого мира. Это и есть счастье. Счастье видеть друг друга, вместе проживать эту жизнь и в горе, и в радости. Спасибо, что сегодня вы здесь.